अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज शो का आगाज़ कर रहे हैं अपने लाडले फीके की खूबसूरत बातों से। जी अस्सलाम वालेकुम। लाडला हूँ मैं, हमारे भी और हमारे व्यूअर्स के भी। तो फिर जब मैं कह रहा था कि हमारे घर में प्रोग्राम कर लें तो आप लोग तो कह रहे थे कि बाहर नहीं निकलना। हमने हमारा प्लान था, लेकिन बहरहाल ये कोरोना वायरस की वबा की वजह से हम तुम्हारी तरफ नहीं आ सके, वरना हम सोच रहे थे जाने। तो फिर लाडला फीका तो नहीं है ना। अम्मा कहती है कि बाहर ना जाओ। 22 दिन हो गए हैं मुझे। यार अब इतने भी तुम लाडले नहीं हो कि तुम्हारी वजह से खुद को कोरोना करा लें। ये कहती है कि बाहर ना जाओ तुम। मैं कहता हूँ और लड़के भी बाहर फिर रहे हैं। तो कहती है कि नहीं तुम हमारे लाडले पुत्र हो। जाहिर है मेरा लाडला एक पुत्र है, मैं बाहर भेज के कोरोना करा लवा। तो आप लोग फिर लाडला ना को लो लाडले हो तो तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं ना सारे यार। यार जिन्हें इतने बुला लिया तो कहता है कि यहाँ पर तेरी हमने वजह तो कोरोना करा लिए। ते झूठ ना फिर बोलो, सीधी गल करो। तुम्हें सारे SOPs को फॉलो करते हुए यहाँ बुलाया हमने। किसको? जितने भी हिफाजती इकदामात इंतजामात हैं उनको फॉलो करके तुम्हें यहाँ बुलाया। तो अगर इधर साड़ियाँ हिफाजती हो सकती हैं तो बाहर जाके नहीं हो सकती। मुश्किल हो जाता है ना। मुश्किल क्या हो जाता है? तेरा टांगे थले पैर आ जाता और नहीं भाई, बात को समझने की कोशिश करो। तेरे मुंह दा मास्क मार्केट च अवेलेबल नहीं गा। ते तेरी ते खैर तू ते निम दा पत्ता भी मुंह ते रख ले ते कवड़ हो जाता है। बड़ा कटावा वाला मुंह है तेरा। बेटा जी, मैं अपने लाडले वास्ते ना आप मास्क बनाया सी फुल्लां दे नाल। प्लास्टिक और कपड़ा मैं खुद खरीद कर लाया था। बहुत अच्छे। एक ही मेरा मंगनी दा मास्क बन रहा है और 1 गज कपड़े का मास्क बना इसका। चलो जिन्नी देर मास्क काम आंदा है उस तो बाद फिर किचन दे के पर्दा पा लेना होगा। किचन के आगे तो पहले ही बॉडी लटक रही है। सारे ही नौजवान अपने माँ बाप के तुम्हारी तरह लाडले होते हैं और सबको ही चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। पूरी तो कौम के लिए। माँ बाप भी क्यों बाहर फिर निकलते हैं? अब्बा कहता है कि तू कारिडो में खुद ही सौदा लेके आऊंगा। तो मैं कहता हूँ कि फिर आप भी ना निकलो। केड़ा कोरोना क्लास फेलो है। वो तुम्हारे फायदे के लिए करते हैं, औलाद के लिए माँ बाप दुख सह लेते हैं। तो फिर जो टीवी के ऊपर कह रहे हैं कि बुजुर्ग भी ना बाहर निकले, तो वो भी तो देखें। मैं 22 दिन से अंदर ही डकिया हुआ हूँ। सबको अंदर रहना चाहिए, लेकिन यार अगर तुम्हारे वालिद साहब जो है वो तुम्हारी वजह से बाहर जा रहे हैं, उनको कम से कम इस बात पे तो अप्रिशिएट करो। आपको भी नहीं बुजुर्गों बाहर जाना चाहिए। तो जब वैसे निकल जाता है अब्बा, तो फिर मुझे कहता है कि राशन पे वंड दे हैं, तू उठे ले आया राशन। मैंने कहा उन्होंने भी आप जा। कहते उठे अगे तस्वीरां बन रही ने, मेरी फोटो आ जाए। तब फोटो वेख के तेरे फिर मामे मैनू गल्लां करनगे। ठीक है, तुम्हारा अब्बू क्या, ऐसे कई गरीब लोग हैं जो सिर्फ तस्वीर के डर से राशन लेने नहीं जाते। तो गलत बात है ना। आप लोगों ने अगर गरीब बंदे को राशन देने ते राशन दियो मशहूरियां कर देने, तो फिर बेइज्जती नहीं होती। किसी को नहीं भी पता चलता कि बाद में क्या लोग बातें करेंगे। उधर एक बंदा मलक साहब बांट रहे थे मास्क और सैनिटाइजर, हाँ बोतलें। तो अम्मा लेने चली गई, तो उन्होंने फोटो खींची थी, अम्मा लड़ पई थी। फिर उन्होंने दोबारा फोटो खींच के तो एक और सैनिटाइजर दिया था। यार सैनिटाइजर। और तुम्हें क्या पता है?
بڑا چلاک. اس کو پہلے دن ملک صاحب نے کیا ہے لالا تھانو انہوں نے دے تلی دے ہوتے ہیں ناڑا سینیٹائزر پھینک کیا تھے چٹ گیا. کہن جائے تھے نہ مٹھائے تھے نہ کوڑائے. جنید بھاؤ بات یہ ہے کہ کسی کی مدد کرتے ہوئے اس کا شرم پرم تو رکھنا چاہیے نا. ہاں بالکل بہت ضروری ہے. وہ تو تصویریں بنانے کے بغیر کوئی سامان ہی نہیں دے رہے. یار خیر سارے تو ایسے نہیں ہیں, بہت سارے لوگ, بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو امدادی کام کر رہی ہیں اور اس طرح کر رہی ہیں کہ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں, دوسرے کو نہیں پتہ چلنے دے رہے ہیں. رات کے اندھیرے میں لوگوں کے دروازوں پہ راشن کے تھیلے رکھ کے جا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام جو ہے وہ دنیا کے لیے نہیں کر رہے, اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی. رات دے ہنیرے چ انہاں دے بوئے اگے راشن رکھیا کسی نے, انہیں کوٹھے چڑھ کے روڑا پاتا چور 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 چور. بہرحال ایسے لوگ بھی ہیں نا. اب گوگے کے محلے میں بھی لوگوں نے اسی طرح امدادی تھیلے تقسیم کیے ہیں رات کے وقت. یہ تھوڑی دیر بعد اٹھا, اس نے سارے محلے کے اکٹھے کیے اپنے گھر لے کے. یہ تو دن کے وقت بھی چلا جاتا ہے, لینچ لگ جاتے. بڑا تیز ہے, فوٹو کھچن لگ دینے نا تکڑی کون تو پہلے ہی اپنا آٹی دا تھیلا منہ چڑھا لیں. کھینچ لو کھینچ لو کھینچ لو. اچھا اس ضمن میں ایک موقف یہ بھی ہے جو بہرحال ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حکومت یا کچھ ادارے جو ہیں جو لوگوں کی ڈونیشنز پہ آگے یہ کام کر رہے ہیں, ان کی یہ ضرورت ہے کہ وہ تشہیر کریں. لیکن وہ جو تشہیر ضروری ہے اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ لینے والوں کے چہرے جو ہیں وہ تصویروں کی زینت نہ بنے. ایٹ لیسٹ تو جو گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ راشن دیں گے, تو جدوں بجلی دا بل دیتے ہیں, سوئی گیس دا بل دیتے ہیں, ادوں نال فوٹو کھینچتے ہیں. راشن جب راشن بھی دیں اس طرح ملک صاحب کہتے ہیں کہ رام نال جتنا بل چھوٹ جاندے نے انج راشن دے تھیلے بھی چھوٹ کے جان نہ کڑائیں چ. پھر ان کو پتہ لگے اپنی مشہوریاں کرتے ہیں یہ سارے. جو پرائیویٹ بھی تسلیم کرتے ہیں وہ بھی کباڑوں میں فوٹواں لگا دیندے ہیں. اور جو گورنمنٹ کرتی ہے انہوں نے بھی وزیر اگے اگے ہم نے بڑھا دیا, ہم نے بڑھا دیا. تین بندیاں نو تھیلے پھڑا دیں دیں. ہاں پھیکے اوپر سے شناختی کارڈ کی کاپی اور ساتھ 2 تصویریں مانگ رہے ہیں, اور راشن لینا کہ انہوں کو پلاٹ لینا ہے سی. یار یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ جو لوگ راشن وصول کر رہے ہیں یعنی ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ خدا نخواستہ ان کا راشن لینا جو ہے وہ ان کی غربت کی علامت نہیں ہے, احتیاط کی علامت ہے. وہ گھروں میں بند ہے, ہو سکتا ہے کہ حالات ٹھیک ہوتے تو وہ 2000 لوگوں کو خود راشن تقسیم کر سکتے, لیکن اگر وہ اس وقت خود گھروں میں بند ہے تو وہ کسی احتیاط کی وجہ سے بند ہے. صحیح گل ہے, صحیح گل ہے. یہی تو ملکوڑی بھی کہہ رہے تھے, کہتے ہیں گورنمنٹ جو کہتی ہے تے کڑو نہ نکلو. تو جس بندے نے باہر جا کے تو محنت مزدوری کر کے اپنی روٹی لانی تھی, تے پھر وہ روٹی پھر گورنمنٹ پچاوے کر بندہ تے گورنمنٹ دے کہتے نہیں نکل رہا. اوہو فیکے اب تم فکر نہ کرو, اب تمہارے گھر میں تصویر کے بغیر راشن پہنچاؤں گا میں. تمہاری تصویر تو ویسے بھی کسی نے کھچنی ہوئی نہیں, کوئی کھچے گا بھی تو آنی ہوئی نہیں. یہ کیا کر رہے ہو؟ راشن تقسیم کرنے والا آفیسر ہے یہ والا, ہاں یہ آفیسر ہے, یہ والا آفیسر ہے, آفیسر ہے. یہ آفیسر پتہ ہے کس طرح راشن تقسیم کرتا ہے؟ اس کو بھی دو, اس کو بھی دو, اس کو بھی دو, اور مجھے بھی دو. ہاں تو ٹھیک ہے نا, سرکاری طریقہ نا. اگر ڈائریکٹ میں کہوں کہ مجھے دو تو وہ دیں گے نہیں. صحیح بات ہے, اگر ڈائریکٹ کہے گا مجھے بھی دو, اس نے کہنا چالو لمبے ہو. یہ جو آپ کا یہ والا ہے نا مسٹر ٹھونگا, زلفی, یہ اس نے اپنی گلی میں آٹے کی پوڑیاں بانٹی ہیں. آٹے کی پوڑیاں؟ ہاں, جس طرح وہ سنگاڑی والی نالو نالی پوڑی دیتا اتنی آٹے کی پوڑیاں. اس کی ہمت کی داد دو, وہ پوڑی کے نیچے آگے زخمی ہو گیا 2 دفعہ.
लोग कहते हैं कि थैले बाटो, कहते मेरे को जो चुके आ जाने मैं जो ही बन और साथ इसने 10-10 दाने फी बंदा चीनी भी वंडी है। एक दाना नीचे डिग पिया तो कीड़ी ले गई तो बंदे नु कहंदा छट दियो दाने दाने ते मोर हुंदी है। बंदा कहंदा बंदियां कोल हुंदी है मोर, कीड़ी कोल केड़ी मोर आ गई। दाद ना देना तुम उसकी, जो एक एक दाने को धक्का दे के खुद साहिल तक पहुंचा रहा है। भाईजान चीनी का दाना उसके लिए तो बर्फ का ब्लॉक ही है। वैसे जिन्ना कुछ जनाब बन रहे हो इन्हें दुआवां नहीं लग रही तब। एक दफा इसने ना सारा दिन लगा के थोड़े मार मार के बादाम तोड़ा, फिर वो टूट गया तो फिर कड़ेन मंगा के उसमें से गिड़ी बाहर निकाली। फीके जुल्फी इतना भी कमजोर नहीं है। ये तो इतना कमजोर है, चावलों वाले चमचे में पानी डाल के स्विमिंग करता है। इसको खुद नहीं तैरना आता, चमचे में खुद डुबकी मार के तो अपनी अम्मी को कहता है चमचा पकड़ के हिलाए। फिर थक जाता है तो शोर मचा देता, बच करो। फिर इसकी अम्मी बताती है पुत्र तू माशाल्लाह जो व्हील एंड था लाया। पीके बात राशन की हो रही है, तुम किस तरफ चले गए हो यार? मंगोड़ा सन फीके बकवास ना कर। जुनैद साहब, मैं तो आपके शो में सिर्फ ये कहने आया था कि लोगों से कहें कि ज्यादा से ज्यादा राशन दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो और क्या, मलक साहब सिर्फ हमारे महल्ले में बांट रहे हैं। अच्छा, हाँ वो तो हर आदमी का सड़े सड़े दरवाजा खड़का के पूछते हैं। हमारे महल्ले में सबसे अमीर वही है ना, उन्होंने बड़ी गड्डी रखी हुई है। हाँ अल्लाह उनको अजर दे यार। वो उन्होंने सबके घरों में आटे के थैले भी दिए हैं और दालें और घी भी दिया है। और अब्बा 2 वारी ले आया। एक वारी जाके कहंदा मैं गुड्डो दा पावां, दूजी वारी जाके कहंदा मैं फीके दा पावां। फीके बकवास ना कर जुनैद साहब। एक बारी फीके दा प्यो लेके आया ते एक बारी कोई साडे घर आके आप राशन दे गया। हुण तुसी आप दसो आटे दा थैला लेके कितनी क देर कड्डेगा? हाँ बिल्कुल। जुनैद साहब मगर साहब बड़े बीबे आदमी ने, वो कहते ने ये इमदाद थोड़ी है, इस माल जिन्ना मेरा हिस्सा है उन्ना ही हिस्सा तुहाडा ही है। जबरदस्त बात। बस ऐनी गल की थी मलक साहब ने कि अब्बा कहता कि आ गड्डी अपनी फिर बाहर कड्डो, ये हुण 6 महीने साडे हल रहे। मलक साहब भी हसन लग पे। अम्मा फिर अब्बे नाल लड़ पई। अम्मा कहंदी इन्ना प्यार कर दिने ते तुसी क्यों शौखे हुंदे हो पे? देख रहे हैं जुनैद साहब, कुछ लोगों को अमदाद लेने का तरीका ही नहीं है। मैं जहाँ भी जाना होता है मैं तो थोड़ी उर्दू बोलता हूँ, थोड़ी इंग्लिश बोलता हूँ। अच्छा, और ये फेल्ट उतार के आगे कर देता हूँ, वो जो हस्बे तरीको तो दे देते। यार ये किस तरह का ऑफिसर है यार ऑफिसर को टेढ़ नहीं लगा होता, ऑफिसर भूखा मरे। सही बात है जुनैद साहब, कई गरीब लोग भी ज्यादती कर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में एक बंदा कोई 10 तोड़े राशन के बेचता हुआ पकड़ा गया। हाँ बिल्कुल ऐसी मिसालें भी हैं। जी जी जुनैद साहब, राशन उतना लेना चाहिए जितनी जरूरत है, लालच नहीं करनी चाहिए। मैंने आज तक नहीं देखा कोई भूख से मर गया हो। हाँ बहुता खा के मरदे में वेखे ने। गोगे वर्गा लागे के लोग कह रहे होंदा आप खा के मर गया, मैनू नहीं देता। बंदा ही करदा रिस्क जखीरा, बंदा ही भुखा मरदा है। और जुनैद साहब, हमारे मोहल्ले में एक बंदा फट्टे के ऊपर मास्क और सैनिटाइजर बेच रहा था। और बाद में पता चला जी जहाँ राशन तकसीम होते हैं उनसे मास्क और सैनिटाइजर इकट्ठे कर करके फट्टे पे बेच रहा था। हाँ, और उसके बाद पता चला कि वो इधर चक्का चाचा जी। यार तू सारी गल दस्या कर, साडे शो च कोई झूठ नहीं बोलते। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इस 80 अरब रुपए में से मुश्किल से मेरा ख्याल है कि गरीब काश्तकार या आम काश्तकार की, बल्कि काश्तकार की जेब में भी कहना चाहिए, मेरा ख्याल है हार्डली 20 अरब रुपया जाता होगा। 60 अरब रुपया कौन ले जाता? अच्छा भाईजान, वतन अजीज में गंदम की कटाई सर पे है, बल्कि अक्सर शहरों में शायद शुरू भी हो चुकी है।
اور ایک ایسے وقت میں گندم کی کٹائی ہو رہی ہے پاکستان کی، اگر کہا جائے سب سے بڑی جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے پاکستان کی، کمرشل ایکٹیویٹی سب سے بڑی ہے، انڈاؤٹڈلی سب سے بڑی ہے، ایک ایسے وقت میں شروع ہو رہی ہے جب کرونا نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور عجیب گو مگو کی کیفیت ہے، اور لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں یہ وبا اس طرح سے نہیں پہنچی ہوئی، ویسے تو شہروں میں بھی باقی دنیا کی نسبت کم و بیش نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن بہرحال دیہاتوں میں تو بالکل بہت ہی ریئر ہے، بہت ریئر ہے، تو اس لیے اللہ کا بہت احسان ہے، بہت کرم ہے کہ شاید اتنی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے، رکاوٹوں کا گاؤں میں سامنا۔ کرونا ڈرتا بھی ہے نا، چونکہ پینڈوں تے کام کرتے کرتے پرالی نال منہ پونج لیتے، لیکن کرونا بیچارہ انجن کرتا نہیں کرونا انجن بالکل نہیں کرتا۔ کرونا بتانا پڑے گا اپنے کاشتکار بھائیوں کو کہ کرونا سے کٹائی، فصلوں کی کٹائی کے دوران کرونا سے بچ کے رہے۔ وہ کرونا جو ہے اس کو شہروں اور دیہاتوں کی تمیز کا بالکل نہیں پتا۔ نہیں، مگر ابھی تک رزلٹ سے تو یہ لگ رہا ہے نا جی کہ جو چھوٹے شہر ہیں یا گاؤں اللہ کا ہیں شکر وہاں پہ بہت کم ہے، لیکن بڑے شہروں میں ظاہر ہے آبادی بھی زیادہ ہوتی ہے، ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے، کلوز فاصلے اور کم سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہمیں یہ ہے، اور یہ باقی دنیا سے بھی ہمیں یہ ممتاز کرتا ہے، یہ جو ہمارا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہماری 60-70% آبادی جو ہے وہ دیہات میں مقیم ہے، تو اگر خدا نخواستہ کسی دیہات میں ایک آدھ کیس نکل بھی آتا ہے تو اس ایک پورے گاؤں کو، دیہات کو آئسولیٹ کرنا بہت آسان ہے۔ ایک یہاں پہ گاؤں ہے، یہاں پہ اگر کہیں پتہ چلتا ہے تو اس گاؤں کو آئسولیٹ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن بہرحال گندم کی کٹائی ایک اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا ملنا جلنا بہت زیادہ ہوتا ہے، اکٹھے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا کے پھر وہ کٹائی کے مرحلے سے گزرتے ہیں۔ سر مشین سے کٹائی ہوتی ہے یا اب ہاتھ سے بھی ہوتی ہے؟ ہاتھ سے بہت ریئر رہ گئی ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے رقبے ہیں وہاں پر بہرحال آج بھی ہاتھ سے ہوتی ہے، پھر بڑی مشینوں سے، اور یہ جو درانتی ہوتی ہے ان کے درمیان بھی کئی مشینیں ہیں، چھوٹی چھوٹی مشینیں ہیں، وہ آلموسٹ مینول مشینز ہیں، وہ آگے کٹر لگا ہوتا ہے اور تھوڑا سا پیٹرول ڈلتا ہے، وہ بھی آ گئی ہوئی ہیں، ان سے بھی کام آسان ہو گیا، لیکن تھوڑا جہاں دندیاں دے ہوتے ہیں سینیٹائزر مارتے ہیں، سینیٹائزر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ مطلب بغل گیر خوشی میں نہ ہو، اور ایک دوسرے کے اوزار استعمال نہ کریں، ایک دوسرے کا مطلب جو احتیاطیں کی جا سکتی ہیں، اور میرا خیال محکمہ زراعت بتا بھی رہا ہے اور لوگ میرا خیال کریں گے بھی، احتیاط کریں گے۔ لیکن اس موقع پہ میں ایک اپنا پرانا رونا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس دفعہ بھی اس خبت میں مبتلا ہیں کہ جناب ہم نے غریب کاشتکاروں کو کم و بیش 80 ارب روپے کی سبسڈی دے دی، اور میرا خیال جو اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت، سندھ حکومت اور پاسکو وفاقی حکومت یہ سارے مل کے کم و بیش 78 لاکھ ٹن جو ہے یہ گندم خریدیں گے اور اس پہ 80 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی، اور ہم اس خبت میں یا اس غلط فہمی میں یا خوشگمانی میں مبتلا ہیں کہ یہ 80 ارب روپیہ سیدھا غریب کاشتکار کی جیب میں جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بالکل ہماری خام خیالی ہے اور ہمیں اس خوشگمانی سے باہر آ جانا چاہیے۔ اس 80 ارب روپے میں سے مشکل سے میرا خیال ہے کہ غریب کاشتکار یا عام کاشتکار کی، بلکہ کاشتکار کی جیب میں بھی کہنا چاہیے، میرا خیال ہے ہارڈلی 20 ارب روپیہ جاتا ہوگا۔ 60 ارب روپیہ کون لے جاتا ہے؟ سب کو پتا ہے، جو اس کاشت میں اور اس کی سیل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یا یہ آڑتی لے جاتا ہے، مڈل مین لے جاتا ہے یہ باقی کا جو 60 ارب روپے ہے، اور یا پھر یہ جو بڑے جو جاگیردار ہیں یہ جن کے پاس باردانہ آ جاتا ہے۔ اب شہر میں رہنے والے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے باردانہ ہوتا کیا ہے۔ پتہ جی آپ کو باردانہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں سر جی، باردانہ کیا نہیں پتا؟ نہیں جی نہیں یار باردانے نے چھوٹا کر لو تو تو بڑھ جائے۔ ایگزیکٹلی، باردانہ تمہارے بڑے بھائی کا نام ہے، تھیلے سے بڑا باردانہ ہوتا ہے، یعنی بوری ہوتی ہے۔ یہ جو بوری ہے نا جی جسے باردہ نام کہتے ہیں، یہ گورنمنٹ جو ہے یہ پرووائیڈ کرتی ہے۔ ہاں اچھا، تو وہ ایک سیاپا جو ہے باردانے کا کسان کو، چونکہ ظاہر ہے کسی نہ کسی چیز میں ڈال کے لے کے جانا نا شہر کو۔ اچھا بھائی جان، یہی میرا سوال ہے کہ یہ باردانہ حکومت ہی کیوں دیتی ہے؟ یہی سب سے بڑی، یہ جو ہمارے یہاں کرپشن کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ حکومت کی طرف سے باردانہ کی فراہمی ہے۔ اس سے پہلے باردانہ نہیں ہوتا تھا، گندم حکومت ہی خریدا کرتی تھی، تو یہ باردانے کی شرط اسی مافیا نے رکھوائی ہوئی ہے جو 60-70 ارب روپیہ ہر سال کھا جاتے ہیں۔ آپ ایک سٹینڈرڈ رکھ دیں
کہ کاشتکار جو ہے وہ جب ہم اس سے گندم خریدیں گے تو اس سائز کی اور اس سٹف کی بوری سے جو بنا ہوگا وہ ہم بوری ایکسیپٹ کریں گے, اس میں ہم لیں گے آپ سے. آپ نہ پلاسٹک کی بوری لیں, آپ جو سٹینڈرڈ آپ نے رکھا ہوا ہے اسی میں لیں, لیکن باردانے کی شرط کو ختم کریں, مڈل مین کا رول ختم کریں. حکومت تو سبسڈی دے دے کے پاگل ہو گئی ہوئی ہے. اسی لیے میں بار بار ہم ہر دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو گندم کی فصل ہے اس نے باقی فصلوں کی اس طرح سے حوصلہ شکنی کی ہے جس طرح پاکستان میں کرکٹ نے باقی کھیلوں کو نہیں پنپنے دیا, اسی طرح گندم نے وطن عزیز میں باقی فصلوں کو نہیں پنپنے دیا. اچھا, جس طرح یہ چینی کا جھگڑا چل رہا ہے سبسڈی والا, یہ گندم پہ بھی کوئی 20-25 ارب روپیہ سبسڈی ہر دفعہ دیتی ہے گورنمنٹ ایکسپورٹ پہ. ہاں ایکسپورٹ کرو. یہ واقعی نہیں سمجھ آتی کہ بھئی یہ کیا چکر ہے, یہ کیا بکواس ہے. افغانستان آپ سمگل کرتے ہو, کون سی ایکسپورٹ کرتے ہو, کون سا وطن عزیز پہ احسان کر رہے ہو, اور پھر اگر ورلڈ مارکیٹ میں گندم کی قیمت کم ہے تو آپ نے سبسڈی کے نام پر اتنے پیسے کیوں اجاڑے ہیں, آپ سے پوچھا جانا چاہیے نا. پھر فلاور ملز کو جو یہ آٹے کی ملیں ہیں ان کو بھی سبسڈی دی جاتی ہے 20 ارب روپے کے لگ بھگ. تو یہ کوئی یعنی قومی خزانے کو جو ٹیکہ لگتا ہے وہ غالباً کوئی 125 ارب روپے کا لگتا ہے ہر سال. میں یہ نہیں کہتا کہ سبسڈی بالکل ختم کر دینی چاہیے, لیکن کم از کم اس بات کو تو یقینی بنایا جانا چاہیے نا کہ کاشتکار کو, غریب کاشتکار کو پیسے ملے. سبسڈی کے نام پر جو رقم خرچ ہوتی ہے وہ صرف غریب کاشتکار کو ملے, اور پھر دوسری فصلوں کی طرف بھی توجہ دی جانی چاہیے. سر ویسے گندم کی کٹائی پر ہی دار و مدار ہے سارا. ہاں جی, سب گاؤں والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب گندم کی کٹائی ہوگی, کب یہ کام ہوگا, کب شادی ہوگی, بچیوں کی شادیاں, ٹریکٹر کی خریداری, گاڑی لینی ہے, مکان نیا لینا ہے, مکان کو لیپ کرانا ہے, کوئی بھی کام ہو اس بات کا. گوگے کو بھوک لگی ہوئی ہے تو بھی کہ جی گندم کی کٹائی ہوگی تو گوگا کھانا شاید کہنے لگا گوگے کو بھی لیپ کرانا. یہ ہنسی والی بات نہیں ہے. گوگے کو جب بچپن میں پیت نکلتی تھی تو اسے لیپ کرتے. سر فنکاروں کو بھی انتظار ہوتا پارٹیوں کا. ہاں جی, فنکاروں کو تبھی ملتا ہے پھر. اچھا, آپ بھی گندم لے کے ڈرامہ کرتے ہیں؟ نہیں, آرٹسٹ نہیں گندم لے کے ڈرامہ کرتے, کسان آ کے اپنی گندم لٹاتا ہے. ہاں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جن کو ہم منفی پہلو سے دیکھتے ہیں. جی جی, اپنا یہ قتل و غارت, کچہریاں, مقدمے, پھر کیس کرنے ایک دوجے پہ, یہ سارا کچھ انہوں نے, یہ کئی کسانوں نے جو اس طرح کی طبیعت کے ہوتے ہیں انہوں نے واڈیوں پہ چھوڑا ہوتا ہے. جو دشمندار قسم کے جاگیردار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قتل کرانا, کہتے ہیں کٹائی تو ہولے میں پھر کراؤ یار. اچھا ویسے ایک بات بتاؤ, ہمارے دہی کلچر کا ایک بہت خوبصورت پہلو یہ بھی ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا, صدیاں گزر گئیں کہ گاؤں میں گندم کی کٹائی ہو اور گاؤں میں مستحق لوگوں کے گھروں تک گندم نہ پہنچے. یہ نہیں ہو سکتا. ان کو لوگوں کو پتا ہوتا ہے گاؤں کا جاگیردار ہے, امیر ہے, غریب ہے, کسی نے بھی گندم کاشت کی ہوئی ہے. یہ امپاسبل ہے کہ جس گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے, جن کو پتا ہے کہ اس گھر میں آٹا دال پانی کوئی دینے والا نہیں ہے, اس کے گھر میں گندم نہ پہنچتی ہو. یہ ہمارا بہت خوبصورت دہی کلچر کا ایک پہلو ہے. اچھا, گندم کی کٹائی کے حوالے سے بھی کئی رسمیں جو ہیں وہ ظاہر ہے یاد ماضی بن چکی ہیں. جی, اب بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ دیہاتوں میں ریڑھی کی رسم ایک ہوتی ہے. ریڑھی کی رسم یہ ہوتی ہے کہ بچوں میں بھی گندم تقسیم کی جاتی ہے. 4-5 kg ہر بچے کو گندم تقسیم ہوتی ہے, اور وہ جو بچے ہیں وہ مختلف جگہوں سے اکٹھی کر کے 1 من 2 من گندم جو ہے وہ بیچتے ہیں اور اپنے چھوٹے موٹے جو ہے اپنا خرچہ نکالتے ہیں. اب بیٹ گیند لے آتے ہیں, پھر سوئے تے جا کے کھیڑ دینے, پھر ہر دوجے دن اپنا گیند سوئے چ گوا لیتے. اچھا, گندم کا دلیا جو ہے وہ بنایا جاتا تھا, یہ رسم بھی اب ختم ہو گئی ہے. گندم کا دلیا بنا کے پورے گاؤں میں تقسیم ہوتا تھا. ہاں, اب تو صرف شہروں میں بیمار بندے گندم کا دلیا کھاتے ہیں. ویسے گندم کا دلیا جو ہے وہ بڑا مشہور ہوتا تھا, اور وہ بڑا طاقتور سمجھا جاتا ہے, کیونکہ گندم نو ڈاؤٹ گندم میں بڑی طاقت ہوتی ہے, نرم غذا اور طاقتور. اور بہت سی ڈشیں گندم کی بنتی ہیں ہمارے ہاں شہروں میں. ہریسا, حلیم, یہ ان چیزوں میں بھی گندم پڑتی ہے. سون حلوے میں گندم پڑتی ہے. ہاں, میٹھی چیزیں بہت سی گندم کی بنتی ہیں, صرف نمکین ہی نہیں. ناظرین, ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. جب اس نے مجھے پہلی دفعہ فون کیا ہے میں اس کی آواز سے سمجھا کہ کوئی بیوہ خاتون ہے. تیرا بیڑا ترجمہ صادق چوئی.
नाज़रीन आइए जानने की कोशिश करते हैं एक प्रॉपर्टी डीलर और किराएदार के बाहमी झगड़े की बुनियादी वजूहात क्या हैं। जी नहीं नहीं जुनायद साहब, झगड़ा कोई नहीं है। मैं तो आपको इसलिए बताने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ, ऐसा तेज आदमी है, ये सिर्फ मुंह से ही तेज नहीं है जनाब, हरकतें इसकी बड़ी तेज हैं। जुनायद साहब, मैं ऐसा इसके पास फंसा हुआ हूँ, इससे पहले मेरी अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, ऐसी मेरी इसकी मुलाकात हुई है, पहले ये दोस्त बना है, अब दुश्मन भी नहीं बन रहा सही। चालाकी ऐसी ऐसी दिखाता है कि मैं हैरान हो जाता हूँ। क्यों ये गलत बयानी क्यों करते? और नहीं हजूर, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैंने तो इसके लिए हमदर्दी के साथ दिलो जान से मकान ढूंढा है, क्योंकि जब इसने मुझे पहली दफा फोन किया है, मैं इसकी आवाज से समझा कि कोई बेवा खातून है। और तेरा बेड़ा तरजा साधक चुई। लो जी, मैं आज समझाऊं, जब मैंने पहली दफा इसे फोन करके बताया ना कि मैंने हफ्ते में मकान खाली करना है, मुझे जल्दी से कोई मकान ढूंढ दे, तो ये वाकई फिर मुझे बेवा ही समझ रहा था, क्योंकि इसने मुझे कहा है कि मैं ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, मगर अगर ना मिला मकान तो आप कुछ देर के लिए मेरे घर शिफ्ट हो जाए। नहीं, बेवा आपको सही कहा, आवाज आपकी ऐसे जैसे आपकी पेंशन रुकी हुई है। गौरी साहब, आपको आती हैं बातें, आपको मालूम मकान का नोटिस मिला हो ना, तो आप बेवा औरत नहीं, बेवा चुड़ैल लगनी शुरू हो जाए। मैंने तो वैसे ही बात की है, क्या हो गया आपको? और सर जी, मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे मालिक मकान ने नोटिस दिया हुआ है मकान खाली करो, और ये ऐसा लारे लपे वाला बंदा है जुनायद साहब, इधर देखें जरा जी। ओ हुजूर, मुझे कहता है, मैंने कहा यार देखो 40 से नीचे नीचे होना चाहिए, सूट मुझे 30 करता है, चलो 35 तक भी हो जाए तो मैं खैर है, वो बात नहीं, ले लूंगा घर। लो जी, मुझे दूसरे दिन ही फोन करके कहता है, असगर साहब आपने कुछ जिंदगी में नेकी की हुई है? मैं कहा यार, मैं तेनों मकान किराए ते लेने वास्ते गया, तू मेरा हिसाब लेने लग गया। कहते नहीं, वैसे मैं पूछ रहा हूँ। मैंने कहा यार की होगी, बंदा बसेरा गलतियां भी होती हैं और अल्लाह मेहरबानी करे तो नेकी भी करता है। कहते लो जी, जिस तरह का आपके लिए मकान ढूंढा है ना, आप बस यही समझे कि आपकी अगली जिंदगी बड़ी सुखी हो गई। लो जुनायद साहब, मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने फटाफट फोन बंद करके तो आपकी परजाई से कहा, मैं क्या करमा लिए मुबारक हो, उन्हें गुजूती ला ली, गाना ही कटने लग भी। मैंने वो क्या हुआ है? कहती है पहले मुझे आपका एक दोस्त कहता था कि इसमें नजर रखा करो। ये मुबारक भी किस चीज की दे रहे हो? किधरे दूजा ब्याह कर लिया जी? ओ मैं क्या को खुदा का खौफ खा को अकल की बात कर, ओ चूई का फोन आया था, मकान मिल गया, कहती है तेरा बेड़ा तर जाए, चूई नु किया ही दिल करे खोड ले तू। ओ मैं कहा नहीं, वो प्रॉपर्टी डीलर का नाम है सादक चूई, तो मकान मैंने कहा अच्छा मिल गया, मैं फटाफट जाके मैंने देखा जा परजाई आपकी को मैं साथ ले गया हूँ। इतनी मेरी इंसल्ट हुई है जुनायद साहब, इतनी बुरी हालत थी मकान की, मुझे वो वहां पे खड़े होकर रोते हुए कहने लगी, कहती है हुण तुसी चाहते हो कि किधरे छत मेरे तो डिग पवे। अच्छा, अब झगड़ा किस बात का है? ओ भैन मेरी, ये झगड़ा क्या होना है, फ्रॉड कर गया मेरे साथ। वो जुनायद साहब महीना हो गया, मुझे आगे कहता है जी कि मकान मैंने देख लिया है, आप मुझे एडवांस दे दे, मैं जाके दे आऊं। अच्छा। ओ मैंने कहा अब तो इसकी इतनी वाकफियत इसके साथ हो गई है, मैंने फौरी तौर पे निकाल के, कहता है पहले महीने का किराया वो एडवांस लेते हैं, किराया मैंने निकाल के 35,000 रुपया दिया, ना दूसरे दिन फोन उठा रहा, ना तीसरे दिन, ना चौथे दिन। एक दिन फिर मैंने मैसेज किया, मैंने कहा मैं थाने जा रहा हूँ, बंदे बनो फोन पे मुझे जवाब दो। चौथे 5वें दिन फोन उठा के वो कह रहा है जी मैं हासलपुर आ गया हूँ। ओ मैं क्या हासलपुर आ गया तो मुझे क्या हासिल है, मैंने तो तुम्हें 35,000 रुपया दिया था, मकान किधर है? तो कहने लगा जी मेरा इमरजेंसी पड़ गई थी, मैं इधर आ गया हूँ हासलपुर। ओ मैंने कहा यार इमरजेंसी मुझे भी थी, मैंने तुम्हें कहा था कि मकान मैंने खाली करना है, मुझे मकान लेके दो। जुनायद साहब आज आया जी, 1.5 महीने बाद आया, पैसे वापस करो। ना पैसे वापस कर रहा है, ना मकान दिखा रहा है, कह रहा है जी वो मुकर गया, पैसे मुझसे लग गए, मैं तुम्हें और मकान दूंगा। फ्रॉड कर रहे हो उनके साथ? तो सर मैं फ्रॉड नहीं कर रहा, मुझे जेनवन हासलपुर जाना पड़ गया था, मेरी सास सीढ़ियों से गिर गई है और उसका गिटा टूट गया था। तो फिर बस जी उनके ऊपर वाले दांत लग गए हैं, नीचे वाले अगले हफ्ते लग जाएंगे। ये देख रहे जरा टूटा गिटा है और दांत लगवा लिए, उनकी माँ और दंदा बाहर टूटन करेंगे। भाई सीढ़ियों से गिरी थी, उनके दांत टूट गए, ये बता रहा हूँ।
ਉਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है और हर दूसरे प्रॉपर्टी डीलर का यही हाल है फ्रॉड करते हैं मासूम लोगों के साथ। देखो कितना मासूम है। सब खजल हो गया हूँ मासूमियत को भी तबाह करें। आपकी भाभी जिस तरह की बेइज्जती करती है ना मैं आपको बता नहीं सकता। ये प्रोग्राम आप खत्म कर लें बता के जाऊंगा। नाज़रीन यहाँ में छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। माजी में हमारे देहातों में होते ही लकड़ी या मट्टी के बर्तन। अच्छा डोई को तो शोहरों की एसोसिएशन ने मिलकर खत्म कराया। जिस एसोसिएशन का ये प्रेसिडेंट है। अच्छा जी, हस्बे माजी में मैं डिस्कस करना चाहता हूं घर के बर्तन। अच्छा आजकल तो हम देखते हैं ना कि माइक्रोवेव का जमाना है जिसमें ऐसे रख के टंग 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 हम सालन गरम कर लेते हैं और फिर चीज को गरम रखने के लिए घर में अब हॉट पॉट आए हुए हैं और बहुत सी मुख्तलिफ चीजें हमें नजर आती हैं, थर्मोस वगैरह हाँ, वो बड़ी जदीद चीजें आ गई हैं। प्रेशर कुकर ये अब आया जो। हाँ जी, ये बड़ा एक जदीद बर्तन है जिसमें हांडी आप जो घंटों का काम है वो मिनटों में कर लेते हैं। अब खैर बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हुई हैं जिनको देख के तो ऐसे लगता है कि ये तो बड़ा इजी काम है। अगर पुराने बर्तनों को देखा जाए, अगर आप पीछे माजी पे नजर दौड़ाएं तो आपको वो ताम, चीनी, तांबा, सिल्वर ये वो बर्तन नजर आते हैं। मगर अगर आप यहाँ मंजो दाड़ो अपना टेक्सला वगैरह चले जाए ना जी, ये म्यूजियम में तो आपको पता चलेगा कि पत्थर के बर्तन होते थे। ये पत्थरों को जिस तरह गाड़ गुड़ के तो औजार बनाए जाते थे जंगों के और लड़ाइयों के और चाकू चुरियां, इसी तरह बर्तन भी पत्थरों के ही होते थे। वहां अजायब घरों में पड़े हुए हैं बर्तन और उसमें पता चलता है कि ये पत्थर के बर्तन इस्तेमाल हुआ करते थे। जिस तरह अब आपको सिर्फ पत्थर की दौरी नजर आती है कहीं कहीं। जी। पहले जो प्यालियां, शियालियां, गिलास शिलास ये भी पत्थरों के बने हुए मिलते हैं। ये अजायब घरों में पता चलता है। जी और तुम्हें नहीं कह रहे पत्थर की दौरी यार, वो जिस पे कूटते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नाराज हो रहा। तुम अगर उसका मैं दस्ता कहूं तो तुम फिक्रमंद हो। दौरी तो गोगा माइंड कर सकते बड़ी शक्ल में आके। अच्छा, इसके बाद मट्टी और लकड़ी के बर्तनों की बारी आई जो सदियों तक इस्तेमाल में आते हैं। लकड़ी के बर्तन। और आप हैरान होंगे कि लकड़ी जो है उसकी हांडी तक बनती है। लकड़ी की हांडी को मट्टी का लेप करके तो उसमें पकाया जाता है। अच्छा, इसमें सेहत, ग़िज़ाइयत, अफादियत के हवाले से भी बड़ा कहा जाता है कि ये जो लकड़ी के या मट्टी के बर्तन थे, ये साइंस आज इस बात को तस्लीम करती है कि ये बेहतरीन थे। जैसे सर डोई है वो जैसे लकड़ी की होती है लेकिन उसका वाकई हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका रवाज खत्म हो गया, वरना माजी में हमारे देहातों में होते ही लकड़ी या मट्टी के बर्तन। डोई को तो शोहरों की एसोसिएशन ने मिलकर खत्म कराया। जिस एसोसिएशन का ये प्रेसिडेंट है फिर आहिस्ता खत्म कराया। अजीजी, वैसे चाइना में अभी भी लकड़ के बर्तन चलते हैं। वो सालन नहीं आता उसमें मंचूरियन वो जो करता शू। बहुत सी चीजों में भी इस्तेमाल होता है। ये चने बेचने वाले कई है जिसे चिकड़ छोले कहते हैं। सबसे देर तक जिस मुल्क में लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं ना वो चाइना ही है। तो चाइनीज डिशों में इसलिए लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। जी। इसी तरह मुख्तलिफ पत्तों को बर्तन के तौर पे भी इंसान इस्तेमाल करता रहा है। और आज भी इंडिया की कुछ रियासतों में मसलन केरला, उत्तर प्रदेश वगैरह, फिर इंडोनेशिया, अफ्रीका के कुछ मुल्कों में केले के छिलकों को हांडी बना लिया जाता था, उसमें खाना पकता था। अब वो डिस्पोजेबल केले के पत्तों को तय जोड़ के ना जी तो उसकी हांडी सी बना के उसमें खाना तैयार करते थे। वो फिर एक ही दफा उसी में खा भी लेते हैं और वो फिर एक ही दफा इस्तेमाल होती है वो हांडी। वो फेंक के फिर नवे पत्तों से नवी हांडी बनाई जाती थी। अच्छा, मिट्टी के बर्तनों के बाद ताम, चीनी के बर्तनों का रवाज आम हो गया। जी बिल्कुल। और सफेद शफाफ मिट्टी से बने बर्तन देखने
में बड़े खूबसूरत हाँ लगते जी। थे, इसलिए उनका इस्तेमाल फिर बढ़ने लगा। हाँ। शहरों में को 80 की दहाई तक तांबे के बर्तनों का रवाज रहा है। फिर क्योंकि तांबे और लोहे का रेट तकरीबन बराबर बराबर होता था, जी, जी। इसलिए तांबा बड़ा इस्तेमाल होता था। हाँ जी। लेकिन उसके बाद फिर तांबा जो है ना जी, वो ये बिजली की तारों में इस्तेमाल होने लगा। हाँ हाँ, बिजली की तारों में जब इस्तेमाल होने लगा, इसकी डिमांड बढ़ गई। हाँ वो आहिस्ता आहिस्ता ये शहर शहर गांव गांव जो बिजली पहुंचाई, जी, जी। तो वो सारे तांबे की तारों से तारों से। पहुंचाई गई। फिर तांबे के बर्तनों को कली भी कराना पड़ता था ना, बिल्कुल। ये मसला था। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो रवाज ही मुक खत्म हो गया, गया। क्योंकि तांबा बड़ा महंगा हो गया। सही। वो दूसरी तरफ निकल गया। ये पंखे जो हैं, इनकी अंदर वायरिंग होती है, वाइंडिंग हाँ होती जी। है। वो फिर मोटर की वाइंडिंग, वाइंडिंग, उसमें तांबा इस्तेमाल होने शुरू ये हो गया। टेलीफोन की तार में भी हाँ, इलेक्ट्रिक की चीजों में, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में तांबा इतना इस्तेमाल ज्यादा हुआ कि उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई। वो फिर बर्तन शर्तन जो थे वो तो नेड़े तांबे की क्वांटिटी बनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री में सिल्वर का इस्तेमाल बढ़ने लग गया, बर्तनों तो में। फिर बर्तनों से सिल्वर भी गायब हो हाँ गया। जी। वैसे भी सिल्वर जो है ना जी, वो खुर जाता था। मेल्ट होता है। हल्का हो जाता था। हाँ, वो खुरने की वजह से भी ये किचन का हिस्सा बहुत तवील अरसा नहीं बन नहीं सका, रहा। ये जो सिल्वर सिल्वर है, है। इसलिए खत्म कर दिया गया। हाँ जी। लेकिन ये दौर बहुत सुनहरा है, क्योंकि तांबे सिल्वर के बर्तनों का जमाना वो जमाना है जी, मजेदार। जी। जिसमें बर्तन ये जैसे बताया अपना गौरी ने हाँ कि जी। कली होते थे, जी, हाँ, जी। और वो एक सदा जो है वो गलियों में सुनाई देती थी, पांडे कली करा लो। बिल्कुल। तो कई दफा फिर गोगे के अब्बू कहते थे दूसरे बच्चों को कि बेटा बड़ा भरा कली करा लो आया जी। अच्छा, जब वो बैठ के कली करता था तो महल्ले के बच्चे उसको बड़ा अजीब एक तमाशा सा समझ के देखते थे। जी, जी। क्योंकि वो पूरा एक मंजर होता था कि एक बर्तन उठा के उसको गर्म कर के उस पे थोड़ा सा वो लगा के कलई, और उसने ऐसे करके फेरना, और वो एकदम उसका सारा रंग ही बदल जाना। छोटे छोटे मोती भी बन जाते थे कभी। हाँ हाँ, पूरी क्लैप लेता था वो बर्तनों वाला। फिर ये तांबे और सिल्वर की जगह आहिस्ता आहिस्ता स्टेनलेस स्टील ने ले ली। हाँ। वो फिर हाड़ा लड़ाई हो गई। मगर खवातीन को स्टेनलेस स्टील के बर्तनों से एक ये शिकायत जरूर रही है कि इनमें कोई चीज पकाएं तो वो थले ही रूर लग नीचे लग जाती। हाँ जी। इसलिए मगर अभी तक जो हिट बर्तन है ना, अब ये खास तौर पे हांडियां पतीलियां वो स्टील के ही। हाँ जी, स्टील से। वैसे खाने पीने में तो शीशे के बर्तन बहुत ज्यादा आ गए हाँ हैं। जी। फिर ये चाइनीज जो चाइना के बर्तन जिन्हें हाँ, कहते हैं चीनी के बर्तन। प्लास्टिक बहुत भी। बहुत ज्यादा आ गए हैं। हाँ, प्लास्टिक के प्लास्टिक बर्तन बहुत ज्यादा आ गए हैं। हाँ जी। बल्कि प्लास्टिक के बर्तन में तो खाना डाल के तो साथ हम सोचते भी हैं कि यार है नुकसानदेह, हाँ। मगर इस्तेमाल हो रहा इस्तेमाल है। बहुत हर जो भी इसको बदतरीज तुम देखो कि जैसे पत्थर से, फिर ताम चीनी, फिर आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी, और उसके बाद हर दौर में ये होता है कि पिछले दौर को याद करके ये जरूर कहा गया है कि नहीं जी, जो उसमें जायका पहले आता था ना, जो मिट्टी के बर्तन में जायका था, वो इसमें अब नहीं नहीं है। हाँ, वैसे प्लास्टिक के बर्तन चूंकि गर्म चीज जब हाँ आप जी। डालते हैं तो उसमें जाहिर है कुछ ना कुछ नुकसान तो नुकसान होता होता है। है। ये साइंस भी ये कहती हाँ है। जी। मगर चूंकि जो स्टील के बर्तन हैं वो महंगे होते हैं, जी। और प्लास्टिक के बर्तन ये सस्ते सस्ते होते हैं, होते हैं। इसलिए चूंकि हमारे यहाँ तो ज्यादा आबादी जो है वो गरीब लोगों की है और दरमियाने तबके के लोग हैं, वो फिर प्लास्टिक के बर्तन बहुत इस्तेमाल करते हैं। और प्लास्टिक के बर्तन सर टूटते भी कम है, क्योंकि बच्चों वाला घर होता है तो फिर लोग इसलिए भी रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। स्टील के बर्तन तो खास तौर पे अब देहातों में अभी तक नजर आते हैं। बच्चियों के जहेज में दिए जाते हैं। बिल्कुल सर। शहरों में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल है स्टील के बर्तनों का, बर्तन। जैसे मैंने बताया पतीलियां, फिर छानना, फिर परात, डोल, हाँ जी। हाँ जी, फिर अपना ये कटलरी, हाँ, ये छुरियां कांटे, छुरियां, ये कांटे। वो ये चम्मच वगैरह, ये सारे स्टील के ही चल रहे हैं। कद्दूकस। हाँ जी। इसी तरह लकड़ी के बर्तनों में अभी तक डोई मौजूद है। 100 जुनैद की एसोसिएशन ने टेल लगाया, मगर इनकी एसोसिएशन भी डबल माइंडेड है ना। बीच में इनका जनरल सेक्रेटरी जो है नमान इजाज, वो कहता है कि यार अगर लकड़ी की डोई की जगह अगर स्टील की डोई लाओगे तो योर दी बाजती। इसलिए ये खुद भी अभी तक डबल माइंडेड। तो लकड़ी की डोई अभी तक मौजूद है। वैसे तो अब डोइयां शोइयां जो हैं ये भी प्लास्टिक की आनी शुरू हो हाँ गई है, जी। सिलिकॉन की। सिलिकॉन अब काफी घरों में ये नजर आती हैं। हाँ जी। मगर स्टील और लकड़ी जो है वो अभी तक किचन में मौजूद मौजूद है। होती है। बहरहाल यार सीधी बात है कि डोई सिर्फ गुब्बारे की होनी चाहिए। यार
तुम सिर्फ डोई के ही बैरी हुए हो, हमारी बहन के पास बेलना भी है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की पते की बात ये कि मेहनत के बगैर सिर्फ दुआ पे भरोसा करना अगर गलत है, तो दूसरी तरफ मेहनत पर भरोसा करना, दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। बहुत अच्छी। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।